آج کی اس ویڈیو میں ہم جڑواں ڈرامے کی مکمل کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی وجہ سے جڑواں ڈرامے کو فی الحال کے لیے روک دیا گیا تھا اور رمضان کے بعد دوبارہ سے وہی روٹین ہوگی اس کی، لیکن مجھے میرے سبسکرائبرز کی طرف سے فرمائش آ رہی تھی کہ وہ جڑواں ڈرامے کی مکمل کہانی کی پریڈکشن سننا چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ڈرامے کے OST ٹیزرز کو دیکھ کر اس کی پریڈکشن کرتی ہوں، تو یہ ویڈیو بھی ڈرامے کی کہانی پر ہے کہ کیسی ہوگی، آگے چل کر کیا ہونے والا ہے زارا اور سارا کی زندگی میں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مکمل کہانی شروع کرنے سے پہلے ڈرامے کا کچھ خلاصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں۔ تو جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ ڈرامے کی کہانی دو شہروں کے بیچ میں گھوم رہی ہے، حیدرآباد اور کراچی۔ دو گھر ہیں، ایک حیدرآباد میں اور ایک کراچی میں۔ حیدرآباد میں رہتی ہے زارا اپنے نانا میاں اور امی کے ساتھ، اور اس کے نانا میاں نے اسے شیر بنا کر پالا ہے۔ ادھر کراچی میں دوسری فیملی ہے سارا کی، جو اپنے والد اور اپنی سٹیپ موم کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے گھر میں رشتہ داروں کی بھرمار ہے۔ پھپھو اپنے 3 بچوں سمیت اس گھر میں بڑے عرصے سے پڑی ہیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اور سارے فساد کی جڑ اس ڈرامے میں بھی وہی ہیں، اور اسی عورت کی وجہ سے سارا کی پرسنالٹی اس قدر توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے اپنے بارے میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ پھپھو نے مظہر صاحب کو ان کی بیٹی کے خلاف بھی اچھے سے بھڑکا رکھا تھا کہ تو کہانی یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، اور جن لوگوں نے شروع سے یہ ڈرامہ دیکھا ہے انہیں تو اچھے سے پتا ہے کہ ڈرامے کی کہانی اب تک کتنے موڑ لے چکی ہے۔ اب زارا جو اتفاقیہ طور پر اپنی بہن سارا سے ملتی ہے کراچی میں، اور پھر اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ سارا اس کی جڑواں بہن ہے اور اس کا باپ بھی زندہ ہے، جسے ساری زندگی اس کی ماں اور نانا میاں مردہ قرار دیتے رہے۔ اور اپنے باپ سے ملنے کی خواہش میں زارا پلان بناتی ہے ادلا بدلی کرنے کی۔ وہ سارا کو زارا بنا کر اپنے گھر چھوڑتی ہے اور خود سارا بن کر اپنے باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ یہاں پر آ کر پہلے ہی دن اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سارا کی پوری زندگی کن حالات سے گزری ہے۔ اب یہاں پر آ کر وہ گن گن کے بدلے لے گی، نہ صرف اپنی پھپھو اور ان کی بیٹی سے بلکہ اپنے باپ کو بھی احساس دلائے گی کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا۔ اور مظہر صاحب اس کے یوں اچانک بدلنے پر بڑے حیران ہوتے ہیں۔ وہ تو بس اپنے باپ کی محبت کو ترسی ہوئی تھی، اور جب وہ بار بار اپنے باپ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے گی تو مظہر صاحب بھی پگھل جائیں گے، کیونکہ سارا کو تو فرحت بیگم نے کبھی اتنی جرأت کرنے ہی نہیں دی کہ وہ اپنے باپ سے بغیر ڈرے بات بھی کر سکے۔ ادھر رکشی اور منور والا معاملہ جو کافی طول پکڑ چکا ہے، رکشی منور سے شادی کرنا چاہتی ہے اور مظہر صاحب بضد ہیں کہ منور کی شادی وہ سارا سے کریں گے۔ اب سارا چونکہ واپس آ چکی ہے اور وہ آنن فانن اس کی شادی منور سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن سارا چونکہ سارا نہیں بلکہ زارا ہے، اسی لیے وہ یہ سب تو کبھی ہونے نہیں دے گی۔ وہ اپنے باپ کی پہلے آنکھیں کھولے گی کہ اس گھر میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، فرحت بیگم کو ہر بات پر منہ توڑ جواب دے گی، اور انہیں اجازت ہی نہیں دے گی کہ وہ باپ اور بیٹی کے درمیان میں ٹانگ اڑائیں۔ اور یہیں پر فرحت بیگم کی بولتی بند ہو جائے گی کہ آخر اس سارا کو ہوا کیا ہے، آخر اس میں اعتماد آیا کیسے۔ انہیں تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ڈری سہمی سے سارا ایک دم سے شیرنی کیسے بن گئی ہے۔ ادھر زارا اپنے والد سے بات کرتی ہے کہ وہ منور سے ملنا چاہتی ہے ایک بار، اور پھر جب منور اور اس کی ماں رشتے کے لیے گھر پر آئیں گے دوبارہ، تو زارا ان کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر ان سے سوال کرے گی۔ منور کی ماں جو اس معصوم سی اور سیدھی سادی سی سارا سمجھ کر فدا ہوئی تھی کہ یہ لڑکی ان کے گھر کی بہو بننے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، یہاں پر وہ گھبرائیں گی کہ یہ تو وہ لڑکی ہی نہیں جسے وہ پسند کر کے گئی تھی، یہ تو کوئی اور ہی ہے۔ وہیں منور جو رکشی کے سامنے ڈرامے کر رہا تھا جان بوجھ کر کہ میں اپنی ماں کے پریشر میں تھا، اسی لیے وہ جو کہیں گی وہی کروں گا، لیکن زارا جب اس سے سوال کرتی ہے کہ تم کب مجھ سے ملے تھے پہلی بار اور مجھے کب سے جانتے ہو، منور حیران ہوتا ہے کیا مطلب، میں نے تو آپ سے کبھی کوئی ملاقات نہیں کی، نہ کبھی کوئی بات ہوئی ہے۔ اس پر زارا سوال کرتی ہے تو پھر تمہارے نمبر سے، تمہارے نام سے میرے موبائل پر ایسے میسیجز کیوں آئے جس کی وجہ سے
बाबा को ये लगा कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है। मुनव्वर फौरी तौर पर मुकर जाता है कि मैंने तो कभी आपको कोई मैसेज नहीं भेजा। यहाँ पर रक्षी घबरा जाती है और इसकी घबराहट देखकर ज़ारा फ़ौरन समझ जाती है ये सब इसके पीछे रक्षी का हाथ है। आदिल तो पहले ही जानता था अपनी बहन की हकीकत, लेकिन वो हैरान होता है सारा को देखकर कि वो किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही है इन लोगों से। खैर ज़ारा अपने बाप के सामने ही मुनव्वर से कहती है कि तुम और रक्षी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना, तुम दोनों को तो मैंने एक साथ कई बार देखा है आते जाते। रक्षी अक्सर तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट जाती थी, इसने मुझे खुद बताया था। ऐसे में रक्षी घबरा जाती है। ये क्या कह रही हो तुम, झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें कब बताया? और फरहत बेगम भी अपनी बेटी की साइड लेती हैं कि भाईजान ये आपकी बेटी क्या कह रही है, मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रही है। ऐसे में ज़ारा की बातें सुनकर मुनव्वर की माँ भी इस बात की तायीद करती हैं कि सारा ठीक कह रही है, मेरा बेटा और रक्षी एक दूसरे को पसंद करते हैं ना, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वो तो मुझे आपकी बेटी सारा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसके लिए बात कर दी, वरना तो मुनव्वर अभी तक रक्षी से ही शादी करने पर बज़िद है। ये सुनकर मजहर साहब की आंखें खुल जाती हैं, इन्हें बहुत गुस्सा आता है रक्षी पर। इसकी असलियत सामने आती है तो इनका मान टूट जाता है। वो जो झूठा एतबार इन माँ बेटी ने दिलाया था वो किरची किरची हो जाता है। और यही ज़ारा अपनी पहली मंजिल पार करती है कि इस रक्षी की असलियत अपने बाप के सामने लेकर आती है। इसके बाद मजहर साहब इस रिश्ते से ही इनकार कर देते हैं कि हमें अपनी किसी भी बेटी की शादी आपके घर में नहीं करनी। लेकिन ज़ारा अपने वालिद को मना लेती है कि मुनव्वर और रक्षी की शादी करवा दे बाबा, अब ये ना हो कल को रक्षी कोई गलत कदम उठाए, घर से भाग जाए मुनव्वर से शादी करने के लिए, फिर आप क्या करेंगे? रक्षी को तो समझ नहीं आ रही कि वो सारा को कैसे रोके मामू के सामने इसकी असलियत खोलने से। असल में तो वो इसी का भला कर रही थी, लेकिन मजहर साहब को इतना बदजन कर दिया ज़ारा ने कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और फरहत अलग परेशान, वो तो चाहती थी कि मामू धूमधाम से अपनी भांजी की शादी करें और दुनिया जहान की हर चीज़ इसके जहेज़ में दें, लेकिन अब ये सब होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी ज़ारा के समझाने पर मजहर साहब आखिरकार रक्षी और मुनव्वर की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब इस सब में आदिल बड़ा हैरान, क्योंकि ये जो सारा है इसे वो समझ ही नहीं पा रहा। वो जैसी लड़की अपनी लाइफ में चाहता था, जिस तरह की लड़की को वो पसंद करता था, आइडियलाइज करता था, सारा तो इस सब में पूरा उतरने लगी है। और वो हैरान होता है इसने पहले कभी इस बारे में क्यों नहीं सोचा, या शायद सारा का ये अंदाज़ इसने पहले कभी देखा ही नहीं। अब मजहर साहब भी अपनी बेटी सारा की बात सुनने लगे हैं और ज़ारा भी अपने बाप के दिल में अपनी जगह बनाने लगी है। जो वो चाहती थी वैसा ही होने लगा है। और फिर रक्षी और मुनव्वर की शादी का दिन भी आ पहुंचता है। इन दोनों की शादी है और ज़ारा भी खूब अच्छे से तैयार होकर फंक्शन में शरीक होती है। अब इसे देखकर तो आदिल के होश उड़ जाते हैं कि इतनी खूबसूरत भी लग सकती है। इधर मजहर साहब भी पहली बार बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखती हैं, जिसने इतने गलत फैसले करने से इन्हें रोक लिया। और फिर ज़ारा की कोशिश होगी कि वो अपने बाप को इस फरेब से निकाल सके जो सारी ज़िंदगी इनकी बहन ने इनके गिर्द बुन कर रखा था। फरहत फूफो की असलियत अपने बाप के सामने लेकर आएगी और फिर एक एक करके अपने चचा और फूफो को भी इस घर वापस लाने की कोशिश करेगी, अपने बाप को मनाने की कि इनको माफ़ कर दें। यूँ दादी भी सदके वारी जाएंगी कि इसकी बच्ची की वजह से मेरी औलाद एक बार फिर से एक होने वाली है। लेकिन फरहत बेगम ज़ारा को इस बदलाव को हज़म नहीं कर पा रही। वो मजहर साहब के सामने इसकी असलियत खोलती जा रही है और अब तो मजहर साहब को भी लगता है कि फरहत वाकई सारे फसाद की जड़ है। वहीं सलमा तो बहुत खुश हैं सारा में होने वाले इस मस्बत बदलाव को देखकर। वो जो सारी ज़िंदगी अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकी, अब सारा इनके लिए सबसे लड़ रही है इनका हक दिलाने के लिए। और फरहत बेगम का ये झूठ भी सामने लाएगी कि इन्होंने जानबूझकर अपने भाई से ये बात छुपाई कि सलमा कभी माँ नहीं बन सकती थी, और सलमा को भी इस बात पर डराया कि भाई के सामने कभी यह सच ना खुलने देना, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि इसके भाई की कोई भी औलाद हो जो जायदाद की हिस्सेदार हो। अब सारा जो किसी तौर पर भी फरहत के काबू नहीं आ रही, तो आखिरी कोशिश करती है इसके पर काटने की कि आदिल से इसकी शादी करवा दूं ताकि भाई की सारी जायदाद इनके पास आ जाए। वहीं ज़ारा भी आदिल के बारे में सोचने लगी है, इसे आदिल अच्छा लगने लगा है, लेकिन ख़ुद को रोक लेती है क्योंकि अपनी बहन के हक़ पर वो डाका नहीं डाल सकती। सारा की आंखों में वो आदिल के लिए पसंदीदगी देख चुकी थी पहले ही, और वो इतनी बेहिस नहीं कि अपनी बहन की पसंद जानने के बावजूद भी
आदिल से मोहब्बत करे। वहीं आदिल जो सच में इसे पसंद करने लगा है और एक दिन अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है, लेकिन ज़ारा ना चाहते हुए भी आदिल को रिजेक्ट कर देती है और इसे इस बुरी तरह से धुतकारती है कि आदिल जाते जाते ज़ारा से कह जाता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की कैद से आज़ाद करता हूँ। इस पर ज़ारा बड़ी बेहिसी से कहती है, कौन सी मोहब्बत? मैंने तो तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। आदिल को रिजेक्ट करके वो खुद भी सुकून में नहीं रह पा रही और इसे लगता है कि इसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाप ने इसे सीने से लगाकर इसकी तमाम महरूमियों को दूर कर दिया है और ये जगह सारा की है और आदिल भी सारा का है। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं अपनी बहन का हक इससे छीनूं। इसीलिए वो सारा को फ़ोन करके वापस आने की इत्तला देती है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो चाहती है कि वो अपने बाबा और अपनी माँ के बीच होने वाली इस गलत फहमियों को भी ख़त्म करती जाए। वो अपने बाप से बार बार पूछती है कि मामा आपको याद नहीं आती, आपने तो उनसे मोहब्बत की थी ना। जिस पर मज़हर साहब अपनी बेटी सारा के सामने रो पड़ते हैं कि मैं वाकई उससे मोहब्बत करता था, लेकिन फिर जब इसने कासिम की तरफ से लापरवाही की और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया तो मुझे नफ़रत होने लगी उस औरत से। फिर वो मेरी ज़िंदगी से चली गई और इस दुनिया से भी। ऐसे में ज़ारा इनसे कहती है, क्या पता वो ज़िंदा हो। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरी माँ ज़िंदा है। आपने कभी इन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ऐसे में मज़हर साहब चौंक जाते हैं। पहली बार इन्हें एहसास होता है कि इन्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी शाज़िया का पता करने की। अपनी तरफ से सब ख़त्म करके बैठ गए और इस तमाम अरसे में सारा के साथ क्या गुजरी वो भी आपको तफसीलन बताते जाएं कि ज़ारा बनते बनते सारा थक चुकी है। इससे मज़ीद अब ये ड्रामा नहीं होने वाला। लेकिन ज़ारा की मामा से इसे बहुत मोहब्बत होने लगी है। इसे लगता है कि अगर इसकी सगी माँ होती तो शायद बिल्कुल ऐसी होती। वहीं दूसरी तरफ ज़ारा मुसलसल फ़ोन पर इसे यहाँ की अपडेट बताती रही, किस तरह इसने रक्षी और मुनव्वर की शादी करवा दी और बाबा के सामने फरहत फुप्पो की असलियत खोल दी। सारा ये सब सुनकर हैरान होती है और खुश भी कि इतना सब कुछ तुमने कैसे कर लिया ज़ारा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। कुछ वक्त गुजरता है तो सारा ज़ारा की एक्टिंग करती रही, सरमत की मोहब्बत को इग्नोर करती रही। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आएगा, सरमत की मोहब्बत, इसका यूं बेसाख्ता इजहार करना सारा को अच्छा लगने लगेगा, चाहे जाने का गुमान ही बहुत दिलकश होता है। और सारा को तो कभी किसी ने चाहा ही नहीं था, इसके सगे बाप ने भी नहीं और ना ही किसी और ने। एक माँ ही थी जिसने बेलौस मोहब्बत की। इसके दिल में आदिल का ख्याल आता है और फिर वो ये कहकर ख़ुद को झटक देती है कि आदिल ने कौन सा कभी इसे समझा है, ना इसकी फीलिंग्स को। लेकिन फिर ख़ुद को रोकती है, ये मैं क्या कर रही हूँ सारा, सरमत ज़ारा समझकर तुमसे मोहब्बत का इजहार करता है और मैं इतनी बेहिस नहीं कि ज़ारा की जगह ले लूँ। वो वापस आएगी तो क्या सोचेगी मेरे बारे में। इसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने क्या किया, इसकी मोहब्बत को इससे छीन लिया और इसी वजह से वो सरमत से ख़ुद को दूर करेगी। और जब वो बाज नहीं आएगा और घर वाले भी इसका और सरमत का रिश्ता तय करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि बात मंगनी तक पहुँच जाती है, तो सारा ज़ारा को फ़ोन करके मदद मांगती है, जिस पर ज़ारा तसल्ली देती है कि मैं बस एक आध दिन में वापस आ जाऊंगी, प्लीज़ इस सब को रोकने की कोशिश करो। इस पर सारा कहती है, मैं कैसे रोकूंगी, इन्होंने तो सब फाइनल कर लिया है, मैं क्या करूंगी। और जब कुछ समझ नहीं आती तो आखिरकार वो सबको बता ही देती है जो सच है कि मैं ज़ारा नहीं हूँ। इसका सच सुनकर जहाँ शाज़िया हैरान परेशान, वहीं नाना मियाँ को यकीन नहीं आता कि ये ज़ारा नहीं सारा है और ज़ारा अपने बाप के पास कराची में है। शाज़िया इसे सीने से लगाती हैं, इसका माथा चूमती हैं, इससे पूछती हैं, तुम्हें तो इन लोगों ने मार दिया था, मुझे तो यही बताया था फरहत ने कि तुम्हें तुम्हारे बाप ने मार दिया। और तब सारा सब कुछ बताएगी और फिर इसके सामने हकीकत आएगी कि असल में तो वो इनकी बेटी है और ज़ारा इसकी सगी बहन, वो जो सारी ज़िंदगी अपनी माँ को कोसती रही कि वो इसे छोड़कर भाग गई थी, अपनी माँ को अपने सामने देखकर हैरान होती है। और शाज़िया रोते हुए इसे सीने से लगाती हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे तो यही बताया गया था कि तुम इस दुनिया में नहीं। और सारा अपने साथ गुजरी हर बात इनसे शेयर करती है। ऐसे में आप देखेंगे कि सरमत के सामने भी हकीकत खुल जाती है कि ये ज़ारा नहीं सारा है, उसकी जुड़वा बहन। लेकिन सरमत को पहले शौक लगता है, यकीन नहीं आता, तो मुझे बेवकूफ़ बनाती रही इतना अरसा और मैं तुम्हें ज़ारा समझता रहा। और फिर जब इसका गुस्सा ठंडा होता है और वो दिल से सोचता है कि वो तो सच में सारा से ही मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि वो जैसा चाहता था ज़ारा को, सारा तो बिल्कुल वैसी है। लेकिन अगर ज़ारा को पता चला
वो کنفیوز ہو چکا ہے بری طرح سے، خود سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا کرے۔ ایسے میں زارا بھی واپس آ جاتی ہے اپنے باپ کے سامنے سارا سچ لا کر کہ اس کی ماں زندہ ہے اور انہیں چھوڑ کر بھاگی نہیں تھی۔ فرحت بیگم کی حقیقت کھولتی ہے اپنے باپ کے سامنے کہ کس طرح اس عورت نے جائیداد کے لالچ میں میری ماں کو ہاسپٹل سے بھگایا، اس پر الزام لگایا، اسے ڈرایا کہ اگر وہ اپنی بچی کو لے کر واپس آئی تو اسے اور اس کی بچی کو مار دیا جائے گا۔ مظہر صاحب کو یقین نہیں آتا۔ شازیہ کی بچی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جس پر زارا بتاتی ہے کہ میں اور سارا جڑواں ہیں، آپ کے پاس سارا تھی اور میں اپنی ماما کے پاس۔ مظہر صاحب حیران، ایسا نہیں ہو سکتا، فرحت ایسا نہیں کر سکتی، سارا یہ کیا مذاق ہے؟ جس پر زارا کہتی ہے سوری بابا، لیکن میں زارا ہی ہوں، سارا حیدرآباد میں ہے ماما کے پاس۔ جب میری اور سارا کی ملاقات ہوئی تھی حیدرآباد میں تب مجھے ساری حقیقت پتہ چلی، اس سے پہلے تو میں یہی سمجھتی رہی کہ میرا باپ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، اور مجھے بتایا بھی یہی گیا تھا۔ لیکن بابا، اصل میں آپ کی اور ماما کی مجرم صرف یہ پھپھو ہیں۔ ادھر رکشی منور سے شادی کرنے کے بعد بالکل بھی خوش نہیں، وہ شادی کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، ہر لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہے، یہاں تک کہ گھر میں بھی 4-5 لڑکیاں آ جاتی ہیں منور سے شادی کی خواہش میں۔ اور رکشی ان سب کو دیکھ کر حیران منور سے سوال کرتی ہے، یہ سب کیا ہے منور؟ تم میرے ساتھ اور کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے آ رہے تھے اور ابھی بھی دے رہے ہو؟ جس پر منور چیختا ہے، اور تم نے بھی تو مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہارے ماموں نے تمہارے نام اپنی جائیداد کرنے والے ہیں اور ملا کچھ بھی نہیں۔ وہ رکشی کو ذلیل کر کے گھر سے ہی نکال دیتا ہے۔ اب رکشی روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آتی ہے واپس، اور اپنی بربادی کا الزام وہ اپنی ماں پر لگاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی، آپ نے ماموں ممانی کی زندگی برباد کی، سارا کی زندگی برباد کی، اور سزا مجھے ملی، آپ کے کیے کا انجام مجھے بھگتنا پڑا۔ اور فرحت بیگم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گی، میری بیٹی کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ میں جو بھی کر رہی ہوں اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہوں، اور انہیں ہر غلط کام غلط لگتا ہی نہیں تھا، لیکن جب اپنی بیٹی کو یوں برباد ہوتے دیکھتی ہیں تو تڑپ جاتی ہیں۔ اور وہیں عادل جو زارا سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن زارا اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس کی بہن کا نصیب ہے۔ عادل اپنی جگہ مجنوں بن جاتا ہے اپنی ماں کے سامنے ایک ہی ضد کہ مجھے شادی نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی۔ اور یہاں فرحت کی تیسری بیٹی بھی آخر اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہے کہ آپ کے پاس رہ کر کروں بھی کیا؟ اور یوں فرحت جس نے اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ کیا، اس کی اولاد ہی کسی طور پر خوش نہیں، اور اسی وجہ سے جب ان کی اصلیت کھلتی ہے تو روتے ہوئے ہر جرم کا اعتراف کرتی ہے مظہر بھائی کے سامنے کہ ہاں میں نے سب کیا ہے، میں نے آپ کی بیوی کو گھر سے بھگایا تھا، میں نے اسے ایک بچی تھما کر اسے نکال دیا تھا یہ کہہ کر کہ آپ نے دوسری بچی کو مار دیا ہے، اور ہاں آپ کے بیٹے کو بھی میں نے مارا غلط میڈیسن دے کر، کیونکہ میں چاہتی ہی نہیں تھی کہ آپ کا بیٹا اس دنیا میں رہے اور آپ کی جائیداد کا وارث ہو۔ میرے بس میں ہوتا تو آپ کی ان دونوں جڑواں بیٹیوں کو بھی مار دیتی، کاش تب ہی مار دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زارا تو اپنی پھپھو کے ساتھ اس تمام عرصے میں وہ کرے گی کہ فرحت بیگم کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، اور مظہر صاحب کے سامنے بہن کی حقیقت آئے گی۔ جب وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گی تو مظہر صاحب روتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیں گے کہ میں ساری زندگی شازیہ کو قصوروار سمجھتا رہا، اپنی بیٹی سارا کو کوستا رہا، اسے مجرم سمجھتا رہا، میں نے اپنی بیٹی کو سینے سے نہیں لگایا تمہاری وجہ سے، تم لوگوں کو پالنے پوسنے شادیاں کرنے میں اپنا سب کچھ برباد کر دیا، میرے ہاتھ کیا آیا؟ خالی ہاتھ اپنے دونوں بیٹیوں کے سامنے شرمندہ۔ وہ زارا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ سارا کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، شازیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زارا اپنے باپ کو لے کر حیدرآباد آئے گی اپنے نانا میاں کے گھر، دونوں بہنیں آمنے سامنے ہوں گی، شازیہ اپنے شوہر کو دیکھ کر ڈر جائے گی، شازیہ کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر وہ شرمندہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے، بہت برا کیا میں نے تمہارے ساتھ، اپنی بہن کی باتوں میں آ کر میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، لیکن قصور میرا بھی ہے، جب ہماری بیٹیاں ہوئی تھی تو میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس بات کی گواہ فرحت بھی ہے، وہ جانتی تھی کہ میں اسی ہاسپٹل میں تھا ایڈمٹ جب ہماری بیٹیاں ہوئی تھی، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرحت نے یہ سارا کھیل کھیلا، اور بعد میں مجھے بتا دیا گیا کہ تم مر گئی ہو، معافی کا حقدار تو نہیں لیکن معاف کر دینا تمہارے اختیار میں ہے۔ بہت اچھی پرورش کی تم نے زارا کی، اور میں تو کبھی سارا کا باپ بھی نہ بن سکا۔ وہ اپنی بیٹی سارا کو اپنے ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چومتے ہیں، اور سارا جو حیران پریشان
कि इसकी बहन ज़ारा ने कितना बड़ा काम कर दिया, हमारी फैमिली को एक कर दिया। इधर सारा मामला हल होता है तो वहीं आदिल और सरमत भी एक दूसरे से मिलते हैं। आदिल सरमत के सामने इजहार करता है कि मुझे नहीं पता था जो कराची वापस आई थी वो ज़ारा थी, लेकिन मैं सच में उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। और वहीं सरमत इसकी बात सुनकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होता, क्योंकि इसके साथ भी तो यही सब कुछ हुआ। जो यहाँ पर है मुझे नहीं पता था कि वो सारा है और मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। अब ये तो इन दोनों पर है कि वो किसको चूज़ करती हैं अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर। खैर मजहर साहब शाजिया से माफ़िया मांग कर अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखते हैं और इन्हें इनकी माँ के पास छोड़ देते हैं, ये कहकर कि तुम्हारे बाप के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हैं। और शाजिया से इजाज़त मांगते हैं कि मैं अपनी बेटियों की शादियाँ खुद अपने हाथों से करना चाहता हूँ, इनके बाप के घर से इन्हें रुखसत करना चाहता हूँ, अगर तुम इजाज़त दो। अब शाजिया मजहर को देखकर हैरान होती है। इन्होंने बहुत मोहब्बत की थी मजहर से, लेकिन मजहर साहब ने कदर नहीं की। लेकिन अब इनकी बेटी की वजह से हालात बदल चुके हैं। अब मजहर साहब अपनी दोनों बेटियों से इनकी पसंद पूछेंगे। अब ज़ारा और सारा दोनों अपनी जगह चोर के वो अपनी बहन का हक नहीं मारना चाहती। ऐसे में ज़ारा ही है जो सारा से बात करेगी कि तुम आदिल को पसंद करती हो ना, इससे शादी करना चाहती हो। और सारा इससे पूछती है और तुम सरमत को, जिस पर ज़ारा इनकार करती है कि नहीं, मैं और सरमत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। और यहाँ पर सारा जवाब देती है और मैंने आदिल के बारे में सोचा था, लेकिन इन्हें मुझसे जैसी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं। और यहाँ पर दोनों बहनों की ये गलत फहमी भी दूर होगी, जिसके बाद ज़ारा सारा को बताएगी कि आदिल ने सारा समझकर मुझे प्रपोज़ किया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि जो वो मुझे समझ रहा था वो मैं थी नहीं। इस पर सारा हैरान होती है, क्या सच में? तो फिर ज़ारा वो तुम्हें ही पसंद करते हैं, मुझे नहीं। ज़ारा झिझक जाती है, लेकिन सारा ये गलत है। जिस पर सारा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं ज़ारा, आदिल तुम्हारे नसीब में है और तुम्हारी शादी आदिल से ही होनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगोगे। यहाँ पर आखिर में ज़ारा सरमत से मिलकर इस बात को क्लियर करेगी और माफ़ी मांगेगी कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा, मैं बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता सकी। सरमत नज़रें चुरा रहा है, ज़ारा तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे जज्बात के साथ खेला है तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा था तुमने खुद को मेरे लिए बदल लिया, वैसे बन गई जैसे मैं चाहता था, लेकिन अब पता चला कि वो तो तुम थी ही नहीं। सरमत की बात सुनकर ज़ारा मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसका मतलब तुम्हें सारा से मोहब्बत हो गई? तुम जैसी लड़की चाहते थे सारा तो बिल्कुल वैसी है। हमेशा मुझे रोकते थे ना लड़ने झगड़ने से, गन चलाने से, और सारा तो इस सब से वैसे ही दूर भागती है। मेरा ख्याल है तुम्हारी और सारा की जोड़ी तो बहुत जचेगी। सरमत हैरान होता है ज़ारा की बात सुनकर, जिस पर ज़ारा मुस्कुराती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो मेरी बहन है और मुझे जान से प्यारी है और मुझे बहुत खुशी होगी कि इसे तुम्हारा जैसा लाइफ पार्टनर मिले। जिसके बाद ज़ारा सब घर वालों से बात करेगी और फिर इन दोनों बहनों की इंगेजमेंट होगी, ज़ारा की आदिल के साथ और सारा की सरमत के साथ। दोनों बहुत खुश हैं अपनी जगह। शाजिया मजहर की भी गलत फहमियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और शाजिया मजहर साहब से कहती है कि हमारी ज़िंदगी तो जैसी तैसी गुजर गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे खुश रहें। अब मजहर साहब अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखते हैं, इनके माथे पर बोसा देते हैं और इनके लिए बहुत खुश हैं। आदिल अपनी माँ से कतई ताल्लुक़ कर चुका है। सारी हकीकत जानने के बाद अपनी माँ पर चिल्लाता है कि सिर्फ पैसे की खातिर आपने इतने घिनौने काम किए, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। रक्षी तो पहले ही उजड़ कर आ चुकी थी घर, इसीलिए फरहत मुनव्वर के पास जाकर बात करती हैं इसकी माँ से, इनकी मिन्नत करती हैं कि मेरी बेटी का घर बसा रहने दें, बहुत खिदमत करेगी आपकी, जो कहेंगे वही करेगी, लेकिन इसे घर से मत निकालें। मुनव्वर की माँ अच्छी खातून थी, इसलिए इनका दर्द समझते हुए रक्षी को वापस घर में रख लेती हैं और फरहत भी अपने शोहर के पास वापस चली जाएगी। इसके सारे गुरूर अकड़ ख़त्म हो चुकी है। अब शोहर इसे मुलाजमा बना कर रखे या फिर घर से निकाल दे, वो वापस भाई के घर नहीं जा सकती। और यूँ लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा और सारा की शादी पर मजहर साहब के सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं। वो बहन भी जिसे मजहर साहब पसंद की शादी करने पर घर से बेदखल कर चुके थे, इनका भाई भी, सब एक साथ मौजूद हैं। शादी के बाद इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी जब वो आदिल से कहेंगे कि तुम ज़ारा को लेकर इसी घर में रहोगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मेरी आंखों से दूर रहे और ज़ारा भी नहीं चाहती कि वो अपने बाप से दूर जाए। ऐसे में सारा भी सरमत के साथ अपने बाप से मिलने आती जाती रहेगी और ड्रामे का एंड ऐसे होगा जब सारा ज़ारा बनने का ड्रामा करते हुए सरमत को डराती है
کہ میں زارا ہوں، میں شیر ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، اور سرمد ایک لمحے کے لیے گھبرا جاتا ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تم واقعی میں زارا ہو یا سارا ہو؟ سارا مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کے بال ہٹاتی ہے کہ میں سارا ہی ہوں، جس پر سرمد ہاتھ جوڑتا ہے۔ خدا کے لیے دوبارہ مت لگانا یہ، تم دونوں کو پہچاننا تو ویسے ہی مشکل ہے، پتہ نہیں چلتا کون زارا ہے کون سارا ہے۔ اور اس طرح ڈرامے کا ہیپی اینڈ ہو جائے گا، لیکن ڈرامے میں جو زارا اپنی پھپھو اور رکشی کے ساتھ کرے گی نا، وہ دیکھنے کا تو الگ ہی مزہ ہوگا۔ ڈرامے کی اوورآل سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ مجھے لگتا ہے کہانی سے بہت بہتر ہوگی، بہت اچھی ہوگی اور بہت مزے کی ہوگی۔ بہت زبردست موڑ آئیں گے ڈرامے میں، لیکن پریڈکشن ویڈیو میں آپ کو ایک ایک بات تو ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتی، لیکن کافی اچھے سے میں نے آپ کو ساری سٹوری بتا دی ہے۔ گلا میرا بیٹھ چکا ہے اتنا بول بول کر۔ ہو سکتا ہے کہ کہانی جو میں نے بتائی ہے ویسی ہو سکتا ہے کہ اسے چینج بھی ہو۔ تو ہوپ سو کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، میری محنت آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔